The quitter never wins, and the winner never quits. I repeat, guys, the quitter never wins, the winner never quits. Guys, kini nga message importante ni siya nga masabtan ninyo. Very important ni siya, guys, nga ako ang gisulti. Ngano, this message is intended for everybody, para sa tanan ni mabatanon ka man, mapayang generations ka man, or mapatiguang ka man, or naka sa 50s. Kini nga message, guys, bililhon kayo. The quitter never wins, and the winner never quits. Kung bata ka pa, naga-eskwela ka, ayaw ka ka-discourage, ayaw pag-undang sa imong pag-eskwela. Grade 6, high school, college, dapat imuhang tumanon or kabuto nimo imong mga pangarap. Dili ka dapat maging quitter, kasi kung quitter ka, dili ka maging winner. Mo na diretso nga pagasulti, guys. Kung ikaw nagaplano kag business, kung linya nimo ang business, kung imuhang pangarap magnegosyo, maski unsa ka lisod sa negosyo, padayon lang, padayon lang. Kung ikaw na kay mga pangarap pa sa kinabuhi, 50 ka naman or senior citizen ka na, padayon sa imong mga plano, nga maayong plano, guys. Ayaw pag-undang. Mo na siya, guys, ang ginapasabot. Nako, the quitter never wins, and the winner never quits. Kasi kung quitter ka, dili ka mudaog, dili ka maging matagumpay. Mo na diretso nga pagasulti, guys. Paminaw gyud mo. I hope nga kung ikaw nanood ka sa akong video, na kay nakutlo karong gabi una, karon nga moment sa akong life, nga unsa man akong message sa imuha, na kay na learn. The quitter never wins, the winner never quits. Daghang salamat, and God bless everyone.